न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं। अतिक्रमण पर नगर निगम का चला बुलडोजर, इलाके में हड़कंप। जमीन हड़पने का आरोप लगा पूर्व पार्षद पर, डेमोमैन के ग्रामीणों ने की प्राथमिकी दर्ज। আমরা যেন অ্যান্টি সোশ্যাল রাজত্বে বাস করছি। एक और जुआ संचालन का पर्दाफाश, छापा मारकर 4 जुआरी सहित 80,000 जब्त। आसनसोल नगर निगम की ओर से सोमवार को कल्याणपुर के डॉक्टर बीसी राय रोड इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम प्रशासनिक सदस्य श्याम सोरेन के नेतृत्व में नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। यहां कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस विषय में श्याम सोरेन ने कहा, मंत्री मलय घटक और चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी के निर्देश पर यह कार्यवाही किया गया। वहीं इसे लेकर इलाके में हड़कंप मच गई। स्थानीय दुकानदारों ने इसे तानाशाही कहा। उन लोगों का कहना था कि बिना कोई नोटिस दिए अचानक से हम पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। इस विषय में जब चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ दुकानों के कारण रास्ते में आवागमन काफी बाधित हो रहा था। काफी लोगों के कंप्लेन आ रहे थे, जिस कारण ये कार्रवाई की गई। বলছি যে ভাই খালি করে দাও, তারা ভাই নিজের নিজের সামান বের করে দাও এবং সরকারি জায়গায় কেউ তোমার ইয়ে করো না, বসো না। এই ডিএম অফিসের সামনে, ডিএম অফিসটা যদি না হয় তাহলে কত লোকের ক্ষতি হবে। আজকে ডিএম অফিসটা এখানে জেলা ভাগ হয়েছে, ডিএম অফিসটা হয়েছে এখানে, তার জন্য কত মানুষের সুবিধা হচ্ছে। দোকানের জন্য মানুষের গতি বাড়ছে না। এই অভিযান কি সারা আসানসোল জুড়ে চলবে? সারা আসানসোল জুড়ে চলবে। যদি আজকে এই ভদ্রলোকের যদি ওয়াইফ যায় হসপিটালে ভর্তি হতে, আর ঘটনাটা যদি জাম থাকে, সবারই যদি জাম থাকে, কীভাবে হসপিটাল পৌঁছাবে? ভাবতে হবে সবাইকে যে না ভাই আমি রাস্তাটাকে ক্লিয়ার করে দিই। রোজগার নিশ্চয়ই মানুষ করবে, আমরা চাই না কারোর একটা সিস্টেমে করুক, দেখতে সুন্দর লাগুক, ছোট দোকান করুক। আমরা তো বলছি না কাউকে যে তুমি সম্পূর্ণ ভেঙে ইয়ে করে যাও, উঠে যাও, কিন্তু তাকে সে লম্বা চওড়া জমিদারির মতন জায়গা দখল করে এটা করাটা ঠিক নয়, এটা মানুষকে মানতেই হবে। वहीं दूसरी ओर पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने एक टीवी चैनल को कहा कि नगर निगम को कार्रवाई ही करनी है तो पहले सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने पार्टी कार्यालय से शुरुआत करनी चाहिए। बड़े लोग सरकारी जमीन पर कारखाना चला रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ कमजोरों पर जुल्म होता है। তাহলে প্রথম তো স্টার্ট করা উচিত বিভিন্ন জায়গায় সরকারি জমিতে যে তৃণমূল কংগ্রেস অফিস তৈরি করেছেন, বিভিন্ন আসানসোল ঘুরলেই আপনি দেখবেন বিভিন্ন গলিতে গজিয়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস অফিস, এবং সেখান থেকে অন্যান্য ব্যবসা চালানো হয়, দলীয় কাজে সেটা ব্যবহার হয় না, সেখান থেকে ব্যবসা চালানো হয়। তো সেখান থেকে স্টার্ট করুক না, এটা ভালো মেসেজ দেখ না। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার আছে পশ্চিমবঙ্গে, তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা পদাধিকারীরা বোর্ড চালাচ্ছেন, তারা যদি সত্যি সত্যি সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে চান তাহলে প্রথম যে সরকারি জমির উপর দলীয় কার্যালয় হয়েছে সেখান থেকে স্টার্ট করুন, তাহলে তো একটা ভালো মেসেজ দেওয়া যাবে। সেটা না করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে এটা আইওয়াজ করার জন্য। আর আমি যেটা দেখছি ম্যাক্সিমাম গরিব লোকদের যে ঝুপড়ি টাইপের দোকান আছে সেগুলো ভাঙা হচ্ছে। বড় লোকরা, এই গরিব লোকরা খুব কম অন্যায় করে, আরো যারা কোটিপতিরা আছে না, 200 কোটি টাকার মালিক, 400 কোটি টাকার মালিক, তারা বেশি বেআইনি কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে দেখাক, সাহস দেখাক না। সব যত রাগ সব গরিবদের উপর। আমি তো বলছি যে আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি জমি দখল করে জামুরিয়াতে বিভিন্ন অঞ্চলে বড় বড় কারখানা তৈরি হয়েছে, বড় বড় কারখানা তৈরি হচ্ছে, সেগুলো কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না? বড় বড় বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, সেগুলো কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না? শুধুমাত্র গরিব মানুষদের পেছনে লেগে লাভ নেই, গরিব মানুষদেরকে রিহ্যাবিলিটেট করুক না। অনেক তো গরিব মানুষদের জন্য ঘর তৈরি রেডি আছে, তো আসানসোল কর্পোরেশন অন্তত 500 ঘর রেডি আছে, সেই ঘরগুলো এদেরকে দিয়ে দেখ না, গরিব মানুষকে দিয়ে দেখ না। বিভিন্ন স্টল রেডি আছে, সেগুলো দিয়ে দিচ্ছে না কেন? হঠাৎ এটা বাঁচলো কি করে? এবং এই জমিটা যে কর্পোরেশনের জমি তো না, এই জমিটা যে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের জমি কি হঠাৎ এরা জানলো? মালিকানা কি এরা চেক করেছে? এখন
এখন যারা ভাঙছে তারা কি কাগজ দেখাতে পারবে যে এটা সরকারি জমি, এটা আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন জমি? এটা যদি রাজ্য সরকারের জমি হয়, এটা যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি হয়, তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো নিজেই বলেছেন যে সরকারি জমি উপর যারা বসবাস করছে তাদেরকে উচ্ছেদ করা যাবে না। তারা অ্যাপ্লাই করলে বরঞ্চ ওই জমির পাট্টা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। এটা রাজ্য সরকারের নীতি। ज्ञात हो कि नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने पूजा के आगे ही आगाह कर दिया था कि छठ पूजा के बाद अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आम जनता की ओर से बराबर कंप्लेन आ रहे हैं। इसके आगे चंद्रशेखर कुंडू ने बढ़ाकर में अल्टीमेटम दिया था, जिसका असर भी देखने को मिला। किंतु लोगों में ये भी सुगबुगाहट होने लगी है कि फाजबेकी के साथ कई आम लोग लगातार आसनसोल के हृदय स्थल हाटन रोड बस्ती बाजार इलाकों में हुए अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ कब कार्रवाई होगी? वैसे नगर निगम के इस कार्रवाई से आम लोगों में खुशी भी देखी गई। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत धेमोमैन गांव के निवासियों ने सोमवार दोपहर आसनसोल दक्षिण थाने में जमीन पर कब्जे का संगीन आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। ग्रामीणों का दावा है कि पूर्व पार्षद रोहित नोनिया और सुजीत सिंह ने ग्रामीणों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने सोमवार आसनसोल दक्षिण थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आइए आप भी सुनिए क्या कहा ग्रामीणों ने। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের একজন অ্যান্টি সোশ্যাল রোহিত নুনিয়া ও সুজিত সিং তার দলবল নিয়ে আমাদের গ্রামের জমি মানে যেটা আমরা ধান চাষ করতাম ওটাকে ওরা লেবেল করে মানে ফিলিং করে দিয়েছে। আবার গায়ের জোরে ওখানে কনস্ট্রাকশন করছে। ইসিএলের জমিতে তো দখল তো করেইছেই এবং আমাদেরকে মেরে ফেলারও হুমকি দিচ্ছে। আমরা যদি জমি মাপতে যাই তা আমাদেরকে মেরে ভাগিয়ে দিচ্ছে, কোনো কাজ করতে দিচ্ছে না। এত বড় গ্রামকে আন্ডার এস্টিমেট করছে সবসময়। মানে আমাদের আইডেন্টিটি যেটা সেটাও আমাদের লোপ পেতে চলেছে। আমরা যে গ্রামের মানুষ সেটা আমাদের পরিচয় দেওয়ার নাই। আমরা যেন অ্যান্টি সোশ্যাল রাজত্বে বাস করছি, যেটা উত্তরপ্রদেশের বিকাশ দুবের মতন জায়গায় আমরা বিলং করছি। এটা খুব হতাশাজনক, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এটা নিয়ে কোনো অভিযোগ করেছি, থানায় এসেছি অভিযোগ দায়ের করতে। এসিপি সাহেব বলে দিয়েছেন যে প্রত্যেকজনের পৃথক পৃথক এফআইআর করার জন্য। সেই জন্য ওনার কথা মতো আমরা এখানে এসেছি এফআইআর করার জন্য। কে কারা লেভেল করছে? কে উনি কে? আপনাদের কেউ ভাগিদার? না না না, তাহলে কে? আমাদের যে জমিগুলো আছে প্রথমত আমরা জমির মধ্যে নিজে কাজ করতে পারি না। কোনো সার্ভেয়ার এলে তাকে মারে ভাগিয়ে দেয়, সার্ভেয়ার আসতে চায় না। দ্বিতীয়ত যেটার জন্য এসেছি সেটা হচ্ছে আমাদের জমিটাতে পুরোপুরি ফিল করে দিয়েছে রোহিত নুনিয়া অ্যান্ড সুজিত সিং আর আদার ওদের যে আরও যেগুলো আছে আর কি ওদের সঙ্গে জড়িত। তো পুরো জমিটা ফিল করে দিয়েছে, এখন ওখানে কনস্ট্রাকশন চালাচ্ছে। আমরা যে জমিটা আমার কোনটা বটে সেটা চেনার ক্ষমতা নেই, কারণ তো আলগুলো তো সব ঢেকে গেছে। যে 6 ফুট নিচে জমি ছিল সেটা 6 ফুট ফিল করে দিয়েছে। ওই জমিটা কি চাষ হতো, চাষেরই জমি ছিল। এই জায়গাটা কোন জায়গাতে হয়েছে? এটা বর্ধমান মোজার আপনার মেনধাম বাস স্ট্যান্ড যেটা আছে তার থেকে একটু জিটি রোড থেকে 500 মিটার ভিতরে জায়গাটা। আবার জিটির উপর আছে না, জিটির উপর আছে যেটা এনার। দাগ নম্বরটা কত? দাগ নম্বর হচ্ছে আমার 1104। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं,
रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कोड़ापाड़ा काली पहाड़ी बिरसा मुंडा समिति की ओर से वीर योद्धा बिरसा मुंडा के 146वीं जयंती के समारोह पर बहुत ही धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया। इस समारोह में आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, तृणमूल कांग्रेस जिला प्रेसिडेंट हिंदी प्रकोष्ठ पश्चिम बर्धमान चिंटू कुमार भुइयां, टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष साउथ लखन ठाकुर, श्रुति रुद्रा, टीएमसी हिंदी प्रकोष्ठ के साउथ ब्लॉक अध्यक्ष पप्पू ठाकुरिया, अजीत कोरा, संजीत कोरा, टीएमसी वार्ड सभापति मनोज हाजरा, गोविंदो हाजरा, संतोष हाड़ी, दीपक कोड़ा, कृष्णा किस्कू आदि उपस्थित थे। আমাদের ভগবান স্বরূপ বিরসা মুন্ডা জন্মদিন পালন করছি এবং প্রভাত ফেরির মধ্য দিয়ে আমরা ভাগাবান থেকে জল তুলে সেখানে বিরসা মুন্ডার পায়ে আমরা চরণে অর্পণ করলাম। অর্পণ করার পর আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এখানে আজকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজকে প্রোগ্রাম আমরা শুরু করছি। মুন্ডা সমাজের মুন্ডা সমাজ ফারিচির আমরা মুন্ডা সমাজকে 144তম জন্মদিবস পালন করছি। আমরা আজকে সারা 8 মহল আমরা কোড়া সমাজ মুন্ডা সমাজ নিয়ে আজকে আদিবাসী আমরা এই পালন করছি সবাই মিলে। ওটা আমাদের আদিবাসী সমাজ এখানে সমবেত হয়েছে। আমাদের আজকে 8 মহল যত আদিবাসী ভাইরা আছে সবাই এখানে আসবে। আজকে সারা দিন ধরে আমাদের অনুষ্ঠান চলবে। Subscribe to my channel and also press this bell icon. कुल्टी थाना अंतर्गत दिसड़गढ़ किलबर्न इलाके में ईसीएल के प्रत्यक्त बंगला में जुआ अड्डा का भंडाफोड़ कुल्टी थाना पुलिस ने किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जुआ अड्डा पर छापा मारा और मौके से आसनसोल तथा बर्नपुर के 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 80,000 रुपये नगद और एक कार को जब्त किए जाने की सूचना है। खबरों के अनुसार चपका में एडीसीपी के द्वारा की गई छापेमारी के बाद शिल्पांचल में जुआरी नए ठिकाना तलाश कर जुआ का संचालन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन आगे ही आसनसोल के बड़े नामचीन होटल में छापा मारकर कई जुआरियों के साथ लाखों रुपये जब्त किए गए थे। अब यहां से भी 4 जुआरी सहित 80,000 रुपये पकड़ाए हैं। सूत्रों के अनुसार यहां कुल्टी, बड़ाकर और परबेलिया के नामचीन जुआरियों द्वारा जुआ अड्डा का संचालन किया जा रहा था। पुलिस मामले में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है। गिरफ्तार किए गए चारों जुआरियों को कोर्ट भेजा गया। वहीं बताया जाता है कि शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में अभी भी जुआ अड्डा का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर का पदभार मनीष बरनवाल को बनाया गया। सोमवार पश्चिम बर्धमान कांग्रेस के चीफ ऑर्गेनाइजर मामून रशीद और कांग्रेसी नेता गुलाम मुस्तफा ने संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र सौंपकर मनीष को पदभार सौंपा। कुल्टी ब्लॉक के सेवा दल के ब्लॉक के चीफ ऑर्गेनाइजर मनीष बरनवाल को ओहदे देता हूँ और इस बिना पे ओहदे दे रहा हूँ कि वो आगे चल के कुछ काम करेंगे, क्योंकि मैं उनके बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आगे जो भी दल में थे, जब कांग्रेस वो ज्वाइन किए, वो दल को छोड़ने के बाद कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद उनके बारे में मैं पता लगाया, मालूमात हुआ, लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इलाका बहुत ही काम करने वाला इलाका है। और जब ये कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि इनके अंदर कुछ हुनर है, तभी जाकर ये कांग्रेस को ज्वाइन किया। ये सोचते हुए हम लोग सोच विचार करते हुए, हम मुस्तफा भाई और भी कुछ लोग हम लोग सोच विचार करते हुए इन्हें कुल्टी ब्लॉक के सेवा दल के
चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया जा रहा है। आज सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर कुटी ब्लॉक का हमें दायित्व मिला महमूद रशीदी भाई के द्वारा। मैं आशा करता हूं जो इस उम्मीद से हमें महमूद रशीदी भाई हमको दायित्व दिए हैं, मैं पूरे तन मन धन से अपना संगठन को आगे बढ़ाने में और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में पूरे क्षेत्र में मजबूत करने में एकदम दिलो जान से काम करेंगे। कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक का जन्मदिन हाटन रोड चौराहे पर मनाया गया। सोमवार को आसनसोल इंटक के नेता राजू अहुवालिया ने केक काटकर कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक का जन्मदिन मनाया। कानून एवं निर्माण मंत्री मलय घटक को भी बधाई दी गई, साथ ही उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी गई। इंटक नेता राजू अहुवालिया का इस संबंध में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। माननीय मलय घटक जी का जन्मदिन है, चारों तरफ जो है लोग खुशियां मना रहे हैं। आसनसोल में मलय घटक के लोग जो हैं हर तरफ जो है उनको माने जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मलय घटक के आसनसोल में जिस तरह से उन्नयन की धारा आसनसोल में जिस तरह से मैंने उन्नयन किया है, ये एक इतिहास बन के रह गया है। लोग जो हैं चारों तरफ आज आप देखिए उनकी जन्मदिन पर लंबी उनकी आयु की दुआएं दे रहे हैं।